among obispo nga si Medipil, kag mga kaparian, padayon nga magabantala sa mayong balita sa tanan, na binagid sa mga kubos, mga nagapangasubo, mga tigulang, kag mga may palagian, mga muyot kita. Gwapo ang ano ba 1968. Kami beautiful ang 1968, ma'am. Wow, wala oy. Sige, sige. Okay. Sige, sige. Go. Yes, yes. Maduro gitin yun, no? Maduro. Yes, hello everyone. Welcome sa Christmas party ka mga BHW. Mga bayani ng Pilipinas. Okay.
Okay, ma'am. Ikaw, okay. Hello. Ay, ma'am. Mama, guwapa. Mga guwapa, mga guwapa. Ang mga guwapa, way gid kay dad. Kasi Hmm. 90 kami, 90. Oo. Ha? 40. Okay. How aning? Okay. Duro gitinyo ga no? Duro ginyo Paskwa, guro duro gitinyo. Pero Rio, tinyo ka mga gwapa, no? 2011, mga bata pa ka mo. Ay, abaw dyan ka gali, weng. 2011? Ay, sige lang ah. Okay, hi. Hello, Anay. Hi. Okay, ah. Sinujay! Okay, that's mama. Ling-ling, Anay. Ling-ling. Ay! Mama, beautiful. Christmas, ma'am. Speaker naman din. Speaker. Sige, ma'am. Oh, wow! Kita na ilo. Ikaw na. Ma'am. Bow! Ka mga gwapa, ka mga batch ko. Cellphone mo na kaya yung picture ko ha. Taka mag-video. Mga panggali dahil. Sinula na talaga. Din inyong bats. Bats na galang. Anong inyong bats? Hi! Oh, si Ma'am. Abaw, hindi daw ko magkilala ka mga maestra na ako ng mga gwapa. Ay, tayo mamalam si Ma'am. Kani, ay, sanda ka maralang. Oo. Hi! Oh, tita! Ay, mga pansay na. Oo. Sige, wow, hello. Ay, Ma'am! Bawya gwapa nga manager, oh. Manager na tanang. May arthritis! Ba, pasensya lang ka. May arthritis Wave ka mo. Wave. Ito mga gwapa, kita na ato mga batchmate ay abo. Ano ka na? Oh, gigit na dugan. Mahal na kayo. Ay, gagaw. Dali ba na ako nakakain? Diyak lang. Wave man ka mo dyan. Dahil ako doon ka pala. Oh, gagaw. Pinaog ka dyan. Wave man. Bakal ka ninyo ka video. Dakop ka mo, dakop gid. Tay dakop gid ka mo tanan, dakop.
ladies and gentlemen. Palakpakan nato ng ato nga mga Jubilarians, starting with batch 1975, the Golden Jubilarians. Wow. Wow! I-acknowledge in today's activity. And now, ladies and gentlemen, we welcome also our Jubilari. Our Ruby Jubilarians. Meaning, this is the Council President. Champions. The 35 year, celebrating their 35-year anniversary, the batch 1990! Imagine, huy bago takbo na 1990 graduated sa high school. Moms and sirs, good morning! Pepe! Okay na kayo. Are you ready? Okay! Imagine 35 years! And go, go! Together! Okay, is... Wow, Again, batch 1995! Celebrating their 30th? If I'm not mistaken, 30th! Okay, very good! Welcome again back to Dueñas General Comprehensive High School. My cheers, my cheers. Till I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Mrs. Alba Jane Latik Dato. Warm welcome to our honored guest, our Municipal Mayor, Robert Martin Palma, our SB member, SB March Palmares, to our faculty members, former teachers. Tarek Powering, such 19. Guests, fellow alumni, good morning! Wow! Standing here today, the years seems to melt away. We return to these hallowed halls, not just as alumni, but as sons and daughters coming home. The AGCHS was never just a collection of buildings. It was for the ground where our dreams first took root, and the sanctuary where our lifelong friendships were forged. And the mentors who saw potentials in us. The values of discipline, resilience, and comprehensive excellence we learned have been our guide. As we celebrate this grand alumni homecoming, we look at the new generation of students and see the same spark of hope that once bore. So much retired Fire Officer Sir Ricky Ipiolo, our alumni president, and his Mayor Honorable Ami Paz S. Lamasan, and on her behalf we have SB Mariji Palmares. Let us give her a round of applause. Thank you so much, Ma'am Koy. Good morning to our respected school administrators. We have currently Ma'am Mercy Grace Parreño, Principal 4. At inyong kaaton ng Grand Alumni Homecoming, our beloved, the proactive, and very supportive Municipal Mayor, Honorable Robert Martin Palma. This season to everyone. On behalf of our Vice Paz Lamasan Comprehensive High School, as we gather
for this meaningful alumni homecoming. Mass to one and all. Thank you so much and God bless us all. There you have it, ladies and gentlemen. Real that he is with us today and to give his message of joy. Help me in welcoming and a big round of applause to Honorable Robert Martin U. Baba, our municipal mayor. Thank you, Mr. Alvin, kay Ma'am Koy. Good morning sa tanan. Subong lang ko nakibot, ako damogin subong sang alumni, no? Kabay pa ta sa tuwid, dugang kid. So, nasa tanan, no? Gapasalamat gid ko kay nadumduman nyo ang eskwelahan nyo. Halin sa muna, kada mag-speak ko sa alumni, kag sa Foundation Day sa isa ka eskwelahan, ginahambal ko kitermi nga kabay pa hindi niyo paglimtan kundiin ka mo naghalin. Damo di mayo mga buhi, damo di mga profesional nga naga-act sa kabuhi. Kaya kamo nga obligasyon kung budget para diri sa eskwelahan naton. Tungod sa kadamo-damo ng eskwelahan, Dueñas General Comprehensive High School, naging panami sa akon, isa sa pinakaplangga na principal na nag-agi di sa Banwa. Kay for 2 terms ko, ang principal nga ni, amo ginikigbang ko nga nag-grand slam ang Dueñas General Comprehensive High School sa most outstanding high school sa bilog ng 4th District. Palakpakan naton ang aton nga principal sa muna, si Ma'am Cynthia Sebastio. Palakpakan naton. Karon sa gabi. Yes, that is correct. Again, courtesy of our beloved mayor, 10,000 pesos! Sa honor ako nag-ano gito mga maestra. Nag-meeting gid sila tungod sa akon para lang nga madala ako sa honoron na ma-change ni Ma'am Corbett gid kami ya. Other batches before us, separate ang grupo sa salutatorian. Ma'am, sa aman nga po siya, united gid kami ya. So one day, we went to Barangay Buena Vista. Is at the time, wala sing salakyan. Isa lang kabis nga biyahe ang jeep. Lakat namon nga 12 nga grupo, mga 7 to 8 kilometers. Nag-enjoy din sila kanang birthday ko dito, kataga mga bista ako. Pero papalik, may balon na kami nga mga story. Anyway, thank you for coming again and welcome home. This is our home. Thank you. Thank you. Thank you very much, ladies and gentlemen. You have heard Ma'am Nelida Lamera Lamasan of batch 1975. Now you know your purpose, Ma'am. Naging buhi ka sa... We would like to request our retired school heads and teachers, beginning with our retired school principal for Ma'am Cynthia Sotasio. Ma'am Vicky Pamplona. Ma'am Vic. Ma'am Vic, Ma'am... And faithfully discharge to the best of my duty as alumnus, alumna, Para payaway ako mag-isura nyo. that I will support and defend the Constitution and bylaws of the GCHS Alumni Association, Mga gwapa. I that I will obey the rules and regulations promulgated by the duly constituted in the quest for a noble journey. I promise to work unceasingly to preserve the heritage of our glorious race, elevate the dignity of man, of Almighty God. Faithfully I remain. Come to my... Wait, ako picture. Emity na gano'n doon at ako.
basura. Ang imo na doon sa kada batch, you have tanan ibutang lang sa garbage bag. Kaya di po na Baki, kono! Kaya Nokson? Kamu magyapon i-declare ka daog. Correct. So kung kulang, sige okay lang. Okay! 1, 2, 3! Salupit Unto! Alaga! Red and purple, violet, and blue and red! Ay,
patunga. Wow, damo pa ang green sa yellow. Oo, damo pa ang green ka ng yellow. Pa! Alam mo, purple! Nag-purple ka sa kilid! Isa nga din palupong na talaga parehas na makolor. Ay, grupo ka mo ka! Grupo ka mo ka! Isa na lang kaya! Duwa ka yellow, isa green, kag duwa ka purple. Ay, dumadaog pa ang purple ka, may isang ka. Oo, dumadaog pa ang purple. Ala! Ala! Duwa ka blue, kaya ano, ka purple. Between purple and yellow. Okay, stop at Paway anay, dasig lang. 1, 2, 3, palapit ko na! Isa pa! Pwede pa! Okay! Karang first. Ako lang ang mapati ka sugo. Ha? Kung lain na nagtutin. Okay. Kung lain na ginutin ka marites ka nimo sala yung information. Oh. Congratulations, Reality! At naka-earn kami pera ganun. Naka-earn kami 1,200! Palakpakan na ito. Masulad nila sa paano sa alumni pa. Congratulations! I-post ko lang sa GC, ha? Okay, our next game. Okay, this time! Magkakasawad. Yung couple game. Ako din! Kada Chapinarian, dumaan sa couple ka, mag-asawa or mag-ubiyahanay. Correct. Mag-ubiyanay ng mag-asawa. Tampang o. Bananin, dahil. Chairman, no? Ay, napata. Green Ano ang team! Green team! Ano yung green team? Maricho Alabe, Agrumulo Alabe Jr. Forward Green Team! Mag-asawa. Okay, red team, kompleto na. Bongga ginis. Red team, duwa kagi. Diyan, ano, Wyged? Green team ba? Ano dito ipanaot mo na? Libot! 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 Ano yung para ano magsaot? Yan, buwan yan, jubilar yan. 2020, ano yung 2028? Ay, ginapalit ka. Gauyat sa kalinga, kada isa. Una tayo sa tayo. Madaan kita green team. Amo na may epekto ka sa nag-live. Kuntat, pila na ngay pilon. Ilo. Ay, kaya to go na! Senior yung team tanan. Tanan-tanan ng pungko sa lalaki. Huwag kita ako naghambal sa gina nga mapungko yung